Ay, medyo kita ko pamahaw. Umanabi. Good morning! Good morning! Thank you. It gives me great pleasure to address you this morning and extend a warm welcome to the highly anticipated oath-taking ceremony for the newly elected barangay officials of the municipality of Leso Aklan. First and foremost, I would like to express my gratitude and congratulations to Mrs. Loto Cipriano, the COMELEC Leso Election Supervisor, for ensuring a successful conduct of barangay and Sangguniang Kabataan election. My appreciation also goes to Ma'am Emmy Kawaling, MLGOO-DILG, for her valuable assistance and guidance, and to the Police Lieutenant Hover Ponghon for ensuring the peace and security of our barangays, and to our elected families present today, our friends, to our newly elected and re-elected punong barangays and barangay kagawads who now serve as the leaders and servants of their respective barangays. A special congratulations especially to our barangay of Kawilan, led by our punong barangay Mark N. Manares. Palakpakan natin sanda. Also to our barangay Bagto, led by our Honorable Avelino Y. Ritonio II. Barangay Pugasungan, led by our Barangay Captain Honorable Dave F. Ligaspi. Barangay Karugdog, led by Honorable Blas J. Di Mateo. Barangay Pugon, led by Honorable Jose Philbin I. Villanueva. Barangay Ibaw, led by our Honorable Renato B. Di Guzman. Barangay Mina, led by Honorable Joven M. Fernandez. Barangay Poblacion, led by Honorable Feby I. Silverio. Barangay Silacat Nonok, led by Honorable Arsenio I. Oreta. Barangay Santa Cruz, led by Honorable Jesus M. Revestier. Barangay Santa Cruz Bigaa, led by Honorable Gulliver I. Rituba. And Barangay Tayhawan, led by Honorable Albani Dini Pomoseno, our Liga President. I also want to take this opportunity to pay tribute to the Honorable Governor of Aklan, Honorable Jose Enrique Joel Miraflores. Palapakan natin si Gov. Your presence today underscore your dedication to our community, and we are truly honored to have you as our special guest, witnessing the inauguration of our committed barangay officials. A special word of gratitude to our governor, who will administer the oath-taking of the newly elected and re-elected barangay officials of the municipality of Leso, swearing to uphold their responsibilities later on. A heartfelt thank you to the local organizers of LGU Leso for making this momentous event a success, and for generously devoting their time to ensure the preparations have been successful. To our barangay officials, I would like to emphasize the importance of remaining humble and prioritizing unity. It is a key factor for maintaining
a peaceful and progressive barangay. Never neglect the importance of being transparent with your constituents. Let us always remember that coming together is the beginning. Keeping together is progress. And working together is success. Once again, good morning and a warm welcome to everyone. Thank you, Mayor Mary Lynette, for that heartwarming message. And now, ladies and gentlemen, the most awaited part of this momentous event, the oath-taking ceremony. Let us call on our dynamic and outstanding Amay Provincia Itaglan, Governor Jose Enrique Martin Miraflores, to give his message and to administer the oath-taking for the newly elected barangay official. Let's give him a round of applause. Hello. Good morning. So bago na kita mag-oath ay mataw man ako sa kiriani nga mensahe para sa tanan. Nagapasalamat kita ko kinyo, most especially sa atong gid nga palangga nga mayor no sa municipality of Leso. Trapakagid natin si Mayor Mary Lynette Fernandez. At syempre, ro ana nga partner sa Sangguniang Bayan, ro ato nga Vice Mayor Honorable George Villarrubia. Ibahan ro ato mga Sangguniang Bayan members kay Honorable Miquella Icasas, kay Honorable Peter Cyril Bisanya, kay Honorable Gwen de la Cruz, kay Honorable Rafael Salverio, kay Honorable Romy Abelio, kay Honorable Ulysses Iramon, kay Honorable Ermida Morales, kay Honorable Rodolfo Taran, at kay Honorable Albani Nepomuceno, na atong Liga President, at sa outgoing natin nga Liga SK Federation President, kay Honorable Mariani Inawasan. Congratulations man timo ha. At syempre sa newly elected nga SK President, kay Honorable Glenn Paulo Reyes. At sa aton man, mga barangay officials headed by Honorable Mark Manares of Agcaguilan, ang mga barangay kagawad, lapakagin naton. Honorable Abilino Retonio II of Barangay Bagto, ang mga barangay kagawad. Honorable Dave Ligaspi of Barangay Bugasungan, ibahan ng mga barangay kagawad. Honorable Blas De Mateo of Barangay Carugdo, ibahan man ng mga barangay kagawad. Kay Honorable Jose Felvin Villanueva of Barangay Pugon, ibahan man ng mga barangay kagawad. Kay Honorable Renato de Guzman of Barangay Ibaw, ibahan ng mga barangay kagawad. Honorable Joel Fernandez of Barangay Mina, ibahan man ng mga barangay kagawad. Kay Honorable Febe Silverio of Barangay Poblacion, ibahan mga barangay kagawad. Honorable Arsenio Oreta of Barangay Silacat Nunok, ibahan man ng mga barangay kagawad. Kay Honorable Jesus Revester of Barangay Santa Cruz, ibahan man ng barangay kagawad. Kay Honorable Gulliver Ritupa of Barangay Santa Cruz Bigaa, ibahan man ng mga barangay kagawad. At kay Honorable Albani Nepomuceno, Barangay Tayhuan, ibahan ng barangay kagawad. Di yung basis kagiting na ako na-recognize syempre no, ato man nga MLGOO kay Ma'am Kawaling, no, yung makaroon. And syempre sa tanan-tanan, no, nga pumuyo iya sa pamilya, nga tibahan it ato nga mga barangay officials. Again, no, may ayat din nga agahon sa tanan. And I'm very honored nga maka-administer sa aton ng mga newly elected barangay officials iya sa Municipality of Leso.
mabahugit no, inyong responsibilidad, ang obligasyon no, para sa inyong barangay. Tapos yun ro eleksyon, bukod niyang kamuhit barangay officials it mga nagbugotok ninyo, pero kamuhay barangay officials it bilog ninyo nga barangay. O nga ipakita gid naton kung paalin natin sa mabuligan sa personal mananda nga pangangailangan or mga problema man natin sa komunidad. Nagsaligan yung gid no nga iya ako nga gasuporta kinyo, iya gid ako sa pagpadayon in pagpalangga kinyo. So kung may mga resolution man kamo nga inugpasa kako may mga pit pala kapitulyo 10 minutes man lang man ngani. So madali man lang ninyo no nga ma-submit kinangalan ninyo nga mga programa or proyekto na para sa inyong nga barangay. At sa next year ngani no, sa next year maabo no akon nga inog tao iya sa Banuang Leso dahil tuyon gid so pagpalangga na akon sa inyo nga mayor agharon gid no ana nga permi kakon ginahuti no kung kami nga rahay kakita mo nga gin prioridad ko gid no mga gin request ni mayor kibahan inyong mga barangay officials agharahay na aprubahan ng nganit sa Gunian Panlalawigan last week nga harawat aro ako nga budget no para sa 2024. So may concreting kita of Leso Mina Road at the amount of 3 million pesos. Concreting of Leso Carugdog Road, haray yung pagpadayon, no? Ang pagtiya sa Banwa, nga 2 million. Concreting of Santa Cruz, Tayhawan, ang kawilan sila Nonok Road. Haragin ginaanan ni Honorable Albani, ay may 5 million kita karon nga pang concreting. Repair of approach, slab of Carugdog Talakang Bridge, may 3 million man kita karon. At may covered court man kita nga inugtao sa Leso Integrated School na may 5 billion pesos. So, dulong no mga pinanganon nga bulig iti nyo nga Banwa nga ginpamatian naton ang prioridad ko for next year bisan maintok man gihapon no ginabuhitan namon nga 20% development fund dahil ginahugay ko man ron sa 17 ka Banwa ag sa 327 nga kabarangayan no ya sa bilog nga probinsya Tacloban. O nga ni nga kamo kita may pinakumabo mayor no gintawan at may ibang banwa nga wa ginako gintawan nga mapoy sa 2025 lang ta. Pero aron gid no aton nga commitment man bisan ako nga rahay nagkandidato bilang gobernador ninyo nga kung siin hay aron man ako nga nakita kapatian ng mga pinanganon pagitiya sa Leso at aron nga ni ang promesa nga next year ay sigurado nga manug-abot kung gidro mga proyekto nga ron. So again, congratulations kita na sa atong barangay officials. Magbuligan kita. Mo nga ni nga haron gidro akon nga ginapaabot sa tanan, no? Let us all act as one for Aklan, no? Nabatian man siguro ninyo ron nga kung gabuligan tanan ay wag imposible no nga matabo sa atong komunidad. Mo nga ni sa Leso mabuhay ninyo gina-implementa ron pero tanawan nga ni inyo nga Banwa maabo nga na-accomplish, maabo nga nahimuan, maabo nga proyekto na abot dahil tanan-tanan kita ay gatibyog no, sa sangka kausa para sa atong kumuyo iya sa Leso at syempre sa bilog ng probinsya Itacan. So again, congratulations sa atong barangay officials. God bless kinyo. Good luck. At kung maghambang nga na atong Aklan, ay ano nga ninyong sabat? Akwan. No? Aklan? Aklan? Salamat din nga po. Thank you, Governor John, for the challenging and inspiring message. We will come now to our oath taken proper. First to take their oath is the following barangay. Agkawilan Barangay Council, headed by our Punong Barangay, Honorable Mark N. Manares. His Sangguniang Barangay members, Honorable Luli M. Bukakaw, Honorable Evangeline T. Dea, Honorable Donna I. Hermolosa, Honorable Johnny R. Eleven, Honorable Eric D. De La Cruz,
Honorable Edwin M. San Miguel, and Honorable Wendell M. De Vicente. Together with them is Barangay Pacto Council, headed by our Punong Barangay, Honorable Avelino Y. Reconio. Sangguniang Barangay members, Honorable Leopoldo S. Barreto, Honorable Elmi R. Abelio, Honorable Ray A. Inson, Honorable Joy A. Bernaldo, Honorable Kurt Joseph P. Sabino, Honorable Mark Ray T. Villaruel, and Honorable Jojo R. Batar. We also have the Bungasungan Barangay Council, headed by Punong Barangay, Honorable Dave F. Ligaspi. Sangguniang Barangay members, Honorable Ryan, Honorable Christy T. Sorio, Honorable Adalberto G. Layson Sr., Honorable Grace E. Patricio, Honorable Nemia P. Triste, Honorable Gurley D. De Los Reyes, and Honorable Renato D. Cesar. Another step up, lubangko, step up. Okay. So itaas ang kanang kamay at sumunod sa akin. Panunumpa sa katungkulan. Ako si, pakisabi ng pangalan. Nahanahalal sa katungkulang bilang yung posisyon ng barangay ay tiim-tim na nanunumpa. Natuto pa rin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng mga iba pang pagkaraan nito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako rito, na susundin ko ang mga batas, mga kautosang legal, at mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang pananagutan ito nang walang anumang pasubalit o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations.